يا سيدي on va vous présenter اليوم la gamme نتاع les hameçons ADC. En fin de compte c'est de la qualité irréprochable made in Japan. برشا عباد ما يعرفوهمش اليوم يتباعوا chez Triton. وتوا اليوم on va aller باش نوريكم بالكتالوج نتاعهم sur place. mais الكتالوج نتاعهم il est très intelligent. فيه énormément معناها de paquets d'hameçons نشوفوهم منا ليهم. On va procéder. Alors, on a le gamme 262 اللي هي fort de fer avec palette. On a énormément. La 269 ADC 269. On a les hameçons rouges tige longue, l'ADC 281 ainsi 285. C'est des petits hameçons pour spécial conçus pour la pêche à l'anglaise. On a l'ADC 301 اللي هو bon à palette. Mais خارق العادة فما في السيد فما في الويت في السيس voilà le voilà. On passe à la gamme 348 Z ultra fin, les hameçons rouges ultra fin, femme à 9, femme à 10, femme à 12. On va vous montrer le numéro 12. Voilà. Ainsi, amalgame 274. La 319 avant. C'est un hameçon. نجم نصطادو بيه منكوس. C'est un hameçon blanc. فهمتني ولا لا؟ Voilà. On passera à la référence 274. تشبه برشا للشينيو رينج نتاع السازامي ولا للسي 5 CX05 في اليوكي. Voilà, on va prendre un numéro 4 comme ça تبدا الامور واضحه. C'est un hameçon fort de fer, moyen de fer courbé avec œillet. عندنا من 04 حتى لل8. Le 8 حتى le 10. Voilà, 10 il est encore plus petit. Voilà. بعد amalgame 279. Hameçon très fin. La même forme que la X78 mais à palette. بعد la référence 280. Femme à 10 ou 11 ou 12. C'est un hameçon doré. يستعملوه برشا في البيش نتاع المولي. يستعملوه في البيش à l'anglaise à palette. 10 هو le plus grand. Le numéro 12 est le plus petit. Pour avoir une idée معناها voilà. بعد on passera à la 354. C'est une référence fort de fer forgé à palette. في حتى le numéro 10. Pour avoir une idée à le numéro 10. Voilà. Là, on a le 379. C'est un fin de fer à œillet. On a le numéro 1 حتى le numéro 10.
Voilà, on va poursuivre. Je vais au numéro 8 exemple. Voilà. باش نعرفوا هذوما يستعملون برشا الاولاد في الكومبيتيسيون، اولادنا احنا هنا ولا حتى ليترونجي، فهمتني، ولا في السيس ولا في السيت ولا في الويت، حتى في النوف زاد. بعد نبداو في الجام تاع لي زامسون ان بو بلو غران. لو 70 سي لا ريفيرونس ADC 387 كيما تشوف. عندنا من 70 60 50 حتى نوصلوا le numéro 1. Voilà. C'est un bon hameçon. بالنسبة للعباد يحبوا يصطادوا بhameçon أبيض. في 12 pièces هاكا فهمتني ولا؟ Voilà. بعد عندنا la référence 395. C'est un hameçon à œillet, معناها tigelant. عندنا من numéro 2 اللي هو le plus grand jusqu'au numéro 10 اللي هو le plus petit. 10 le voilà. Moyen de faire très fin, très léger ou trop piquant, très fait 16 pièces. On passera à la référence 447 اللي هي hameçon à tigelant. فهمتني ولا؟ عندنا من 30 حتى le numéro 2. Voilà le numéro 2. Le numéro 2 نصطاد بيه أنا par exemple période بالتوب وقاروس ولا حاجة il est bien. On a la référence 465 اللي هي هذه. Voilà. On va la trouver maintenant. عندنا من numéro 4 حتى le numéro 12. Il y a le numéro 10. Voilà. برشا عباد يحبوهم هذوما راهو سي يصطادوا بيهم سي تري بينيفيك معناها المصيد نتاعهم. On a la 133 ultra fin, très fin de fer. فما في 8 و 6 معناها سي بور اون بيش سبيسيال معناها نتاع حوطاف نتاع مصيد سبيسيال. ثم لا ريفيرونس اللي هي اللي بدا بها لا دي سي اللي هي لا دي سي 136 براون. Voilà la forme de l'hameçon pour avoir une idée. يستعملوا برشا في البرازيل هذايا يصطادوا بيه برشا تحفون برشا. انا بيرسونيلمون جربته بون بارابور ا دوتر il est normal منكوس وارقه مي هما il apprécie beaucoup. Nous allons passer les émerillons, les accessoires ADC كذلك. عندهم زاد راهو اون جام كبيره برشا. عندهم تو سكي باغيل كيما تشوفوا. لي باغيل من 24 حتى للنيميرو 1 اللي هو ليكيفالونس دو 51 كيلو. لي زيميريون اغراف كيف عندهم من 30 كيلو وانت هابط حتى اكثر شويه. عندهم حتى من 38 كيلو لو نيميرو 2. دي زاغراف كذلك يصلحوا لكل شيء معناها كيما تشوفوا. دي بتي كوليسو. دي زيمريون تريبل يستعملوهم برشا العباد يحبوهم هذوما في تونس. Ainsi des petits coulisseaux de genre, des orfs, des accroches rapides. Qui m'a toujours, il y a tous les tailles avec perles et sans perles. Les micro-perles pour les montages بالكول. أنواع وأشكال ثما transparent, الأحمر diamètre 50 70. Les sequins. برشا عباد يسالون عليهم سي تري افيكاس نجمو نستعملوا بهم نستعملوهم من البواسون بلا ولا حتى البواسون دو سيرفاس نزيدوهم ملتي كولور. ainsi les stop fil c'est des stop fil très ordinaires فما toutes les tailles. Voilà espérons que عجبكم الكتالوج. جوست حبيت نعرف بيه باش العباد تعرف شنو عندنا برودويات شي تريتون ولا شي الحوانت اللي يخدموا مع تريتون. allez je vous dis au revoir.